ଆମେ ଏବେ ऋषिकेश गंगा घाट हरिद्वारରୁ ଆସି ऋषिकेशରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ऋषिकेଶରେ ଗଙ୍ଗା ରାମଝୁଲା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ରାମଝୁଲା ଘାଟରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କର ମଠକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଜଝାଙ୍ଗୁରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଏବେ ରାମଝୁଲା ଘାଟରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏ ଗଙ୍ଗା ତୀର କି ଶୋଭନୀୟ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ କ'ଣ ହଁ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଗଙ୍ଗା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଭାଗୀରଥୀ ଆଶ୍ରମରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ଏଠୁ ପୁଣି ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଅପରାହ୍ନକୁ ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ମୁଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ महाराज। ये महाराज लोग हमारा ये जो महाराज लोग हमारा कुटिया में आसी पहुँची आओ ये कुटिया माँ का गोद में हिमालय एवं आरंभ आउ नीलकंठ चारिधाम एवं 300 किलोमीटर ऊपर जो ऊपर गले आप बरफ देखिपारे आउ प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो पार जो गंगा बाहर जमुना बाहर आ सरस्वती शिला गुड़ा सब और बद्रीनाथ एक धाम आमर मुख्य धाम भी जाऊँगी। हाँ आ उत्तराखंड पूरा ये 4 धाम में इे अच्छी आड़े ऊपर नेचुराल प्राकृतिक आ साधु सन्त गुंफार दर्शन कर दर्शन करें। हाँ ये सब हिमालय माने ये जो प्राकृतिक पाददेश माने ये आपको वर्णना करवा बहुत कष्टकर। और यह कह आम रखुचु पर केतले पुणी ये करिया।